Hello viewers, welcome to Fort Nagaland News. আপনাকে আমি অলপ সদায় আলাগ আলাগ খবৰ লৈ নাই থাকে নিচিনা আজি একটা খবৰ লৈ নাই আছে এইটোতো একটা নতুন প্ৰব্লেম নহয় হলিবি আমি স্কেম এটা অলপ দিন আগে পৰা ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট বাবে স্কেম লাগাব ওপৰতে CBI বা আছে কুলে ইনগা CBI ষ্টেট বেংক ইনে কি কোনে আলাগ আলাগ স্কেম বেছি সাল পৰা আমি চাইনা আহিছে আৰু স্পেশালি বেছি এভিডেন্ট হোৱাটো এইটো 1-2 সাল ভিতৰত আছে তো ইটা আমি অলপ দিন আগে কৈ দিয়া নিচিনা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বাবে আমি হাঙ্গে এইটো মানুহান CBI পৰা আছে নহলিবি এনেকা আলাগ আলাগ গভর্নমেন্ট না ডাঙৰ ডিপার্টমেন্ট খান পৰা আছে গুনে মানুকে স্কেম কৰা লা ওপৰতে ওয়ার্নিং দিনি ইচামান ডাইলৰ টিউন দিবি আমি ৰিংটোন মানুকে ফোন কৰাম দিটো ওয়ার্নিং টো আহি আছে এঙৰ ইটো ওপৰতে মানুহান বেছি আমি মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম দিটো খবৰ আপনি হাঙ্গে লইনে জানাই দিছো হলিবি আজি আমি ইচা কবলে থাকাটো নতুন সাল নিচিনা আৰু নতুন প্রবলেম scammers khan do alag alag tarika alag style run ta manike scam korle beshi expert ekta ase itu nishina icha Nagaland de chuli thaka do ekta notun amen itu khobor pa do almost 2 to 3 days hoise itu la do ase itu scam do ase gule do gerjahana nam loina be it any denomination ami ando Nagaland to Christian state ase ami denomination alag alag thake example Baptist Revival Pentecost, AG, Catholic, inga, aro alag kisim bilak amihan kiman Christian denomination ase de Nagaland ase. To icha itu scam kor thake hando, itu church khan laga bahar de inja bahar de ase gune nohlibi notice la ase inga gune ki denomination holibi tahan tatila dangor ase gune reverend ase itu ase gune phone kore WhatsApp to phone kora ase video call direct WhatsApp call kora ase inga one tate verification code khan pothai tan koi thagya do itu verification code futa ase itu verification code to WhatsApp te ulai jabo aru tate code ahishe gole itu tahan ge itu code to ki ase dibi tan itu prayer la chain do age jabole lui jabo karne tahan itu all India nohli all world de nohli notice te inga lui ja asune mangi ase holibi ineka kura bisi dur manla account ba paisa an bi chor hu jay tahan scam korne itu paisa lui details kan tan na lui to karne sob manige ko mun jai thagya do gerja la fane bailo mohan to Christian manu ekta ase ingor man sentiments to bishi isor gerja kole do ekta bisos aro nohilibi morom ekta nijor la gerja karne inga thake be it any denomination sob loi to kura ase ta Christian ho Catholic ho Baptist ho Revival ho NCRC ho iniga tahan scam korne itu chola ase itu verification code mangi ase tahan itu church la inga dangor la ase world de example like World Baptist line ga se World Catholic line ga se iniga nohelu notice line ga dangor manu ase iniga gerja la ekta river en ekta dangor manu ase gune itu prayer chain ekta follow kora ase iniga gune itu verification code to futai cholo futai ko ase lubi iniga call khan aise gule entertain nukuri gune itu janai dia ase kile mane itu tan iniga prayer la chain ase gune itu WhatsApp te ta nijor itu photao man screen te saise gule verification code to lai itu number di dia logolo ami hana details sob tahano jeje ngorne puisa to kharia sugni janai dia ase that's a new way itu alag ekta notun tarika ase manan ke aro scam korule icha do ami hana ka church la number luine kure ase itu orne Nagaland since ami church sob yete ase kiman denomination lui ngorne Christian state ase to ami han ke itu laga fane pra he girja la fane pra he target kura sun janai dia ase to orne morom bra inega calls khana isole nijer bi ever thakbar itu do ene ichatok tu khobor pa hisab tu tinjon charjon han ke do thokai na ase inega scam kurlo parna ase ulibi itu no hobo karne itu janai de ase mohan kwa nishina Nagaland police par ulop din age de itu warning khan scam khan la opor de warning khan bi din ase press release sob din kiman media platform da ase sob te din ase ulibi icha aro notun style bra notun sal ahen se notun style bra ami ana gerja ke target kone gerja la number itu chulia sun janai dese done gerja la number ki ulu call aisu gule nga entertain nokri nijer bachin dakbi kile mane ki loss holibi nijer la hol ase to itu khobor aro inika khobor aro alag alag khobor karne apni side Fort Nagaland news moi aro machumi for FNN